Hello guys. Hello guys. Hello guys. We're gonna play grow a garden. Even we got this dog. Guys, wait lang. And we got Guys, nasa slot tower kami. Ayan guys, so, ako hinampas ako nun kasi yan po yung tita ko nagko-computer na binidyo ko po siya. Sana po ma-shoutout kami at i-add friend niya ako XYZZY784. Please add niyo ako. Pati din po to GJWin123. Apo. Thank you po. Sana po add nyo kami. Natin subscribe. Ito po yung aso na ito.